aquí estamos en un nuevo juego. Nuevo juego. En un nuevo juego. En verdad es un juego que tenía muchas ganas de jugar, la verdad. Creo que lo vi en el... si no me equivoco, lo vi en el E3 de 2018, puede ser. Un tráiler súper guapo que salía un pavo... como que se daba la vuelta o yo qué mierda sé, y como que el agua subía y como que nada, el agua subía y luego lo cogía como un kraken o yo qué sé, algo así, ¿no? Entonces vamos a ver los controles, que voy a jugar con el mando, cuaderno, mapa, no sé qué. Sí, bueno, los controles nunca me han servido de nada. ¿Cómo se juega? Detalla tu caso principal, refleja tu progreso en la historia, pruebas, mapa, ojo, no sé qué, no sé cuánto. Vale, me da igual. Y opciones, dificultad. Facilito. Los monstruos tienen menos vida, tu personaje tiene más resistencia a la locura. Los monstruos tienen vida normal y tu personaje tiene resistencia estándar a la locura. Bueno, ahí no mal. Y vamos a empezar. Querido señor Charles Reed, tal como solicitó, investigar los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Comenta, Massachusetts. Me encanta Massachusetts, tío. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos más frecuentes aquí, hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Ackmans por todas las provisiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Casualidad, creo que encontraron la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Que parece venga a Ackmans tan pronto como sea posible. Te recibiré para ayudar lo que pueda. Cordialmente, Johannes Banks. Sí, bueno, sí. Hostia. Buenas tardes. Un espejo. Por flamo que soy. Soy marinero. Ah, bien. Vale. Ok. A ver, tiene miedo, es lo que parece. Vale, ¿tiene miedo o está a punto de morir? Vamos. Vale, yo soy el drogado este, ¿no? Bueno. Festival, ¿eh? Que me tiro. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Vale, pa. Pues aquí se acaba el videojuego. Ah, no, que era broma. I never have to use it, but something tells me I will. Vale, ok. Vale, creo que ahora sí. Vale, tengo la pistola. Fotografía de una placa. Never trust a tourist Vale, ahora advertisement. sí que me puedo ir, ¿no?
Me crack, ahora sí, joder. Now get out. Reúna todas las pruebas, ¿vale? Vale, se salta At con este, last, ok. Mr. Charles Reed. What Nada, a los 15 pleasure to minutos primeros los finally quito. meet you No ha in the pasado nada. flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. Hostia, se parecen a la Umbrella Academy. I did promise to meet you the moment you arrived. Nada, ya estoy aquí. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? No, modales Welcome tienes. to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, Bonita ciudad. though it is its most important. Ah, que es de ir contestando. You said you know someone who can help me with my Eso. problem. Que tengo problema, mírame la cara. Worse. Such vividness Mírame la of puta dreams cara, is loco. not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the Justo. port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. What? How can I find Mr. Throgmorton? Esta que yo Don't veo. worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Espera, voy a hacer una cosa. Yo creo que a lo mejor se escucha poco. Voy a subirlo un poquito. Pelín. Vale, ahora. Sí, yo creo que se escuchaba poquito. Creo que tengo que contestar I'll need todas a las place preguntas. to ¿O lay qué? my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't Davis. judge a book by its cover, Mr. No, hombre, no. Si tengo alucinaciones que estoy puto loco, pues coño. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Me Most gustaría. locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. Menos mal, you're too Menos mal, kind, caminando Johannes. estaba ya reventado, loco. Can you steer me towards the Devil's Reef? Estaba Take this reventado. map. I've marked the hotel and a few other key places. Puta madre, puta madre. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get Tío, my ¿cómo se bearings. notan las No, gotas? no. O falso, en The verdad, en pleasure el was mine, Mr. Reed. Oh, en before mi you go, personaje. how can I get in touch with you later? Don't Un worry sombrero, about that. Te va I'm chupado. the kind of man who finds you. Vale, Johannes, nos vemos. El mapa. Vale, instituciones con el archivo, puntos de referencia, puntos de viaje rápido, investigaciones. Investigaciones hallado en la pista clave, investigaciones hallado todas las pistas. Usa las marcas del mapa, de esa forma planear tu ruta, los resultados de interés. Vale, ok. Vale, ok. Vale, y el mapa está... Se supongo que la llave me corta, ¿no? Vale, y esto es... Vale. Johannes me ha dicho que tengo que encontrar a alguien llamado Robert Throgmorton. Vale. Vale, esto ya lo he visto. El mapa. Vale, esto es el mapa del Gran Theft Auto. ¿Dónde? Aquí hay una lancha. Yo estoy aquí. He conseguido todas las pruebas. Esto es puerta principal. ¿Y esto es? ¿No lo he visto? Eso es una puta lancha. Esto es otro mapa. ¿Y entonces qué hago, tío? ¿Dónde está mi...? Tío, está lejos de cojones, Pongo una marca, ¿no? El pavo rezando ahí, en el puerto. La ciudad de puta madre está. ¿De quién es? ¿El que vicios?
I don't care about your petty excuses. Pero es un puto No culo. one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. Estaba My claro que name's era él. Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Hmm, Well, perhaps we can help each other. a lo mejor sí. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, Joder, outsider? primo, que simpático. Well, like I said, I'm a PI. A ser un mono, Finding people con is modales. kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, La llama talking idiota en su cara. gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. Pero It mono. couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. ¿Quién coño son? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this Ah, damn vale, que son city. humanos, ¿no? The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. Son So humanos, they're pero just refugees. son como... Efectivamente. Hardly. Ahí está. They've taken work Me from parece local que este, fishermen, pues, por lo que sea, stir and agitate against us. no quiere coger a refugiados, ¿no? Modern family. Una idea política pues, un poco... We are the pillar poco of fuerte, this se puede decir. community. Not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Podríamos decir que tiene el discurso de... Mi hijo no puede ir al hospital porque está lleno de... ¿Sabes lo que quiero decir, no? ¿Sabe algo? Las visiones luego son peculiares, ¿no? I've heard you're the Es un man puto to mono, speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? Un trajetito de medio Dare cuchillo, ¿eh? you. My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Vamos a hablar, va. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What Lo makes you encuentro, think lo encuentro. you can Lo do encuentro. it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Farah, you have a point, newcomer. Joder, no convencía. I Sí, need no to vamos a know preguntar lo more de about what Vera, happened to porque es Albert. como en plan... Dane, ¿Qué? did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. These fishermen supposedly brought him to El the bote se lo house viejo. and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Otra vez lo de los rajos, me cago en la puta, me estoy durmiendo. Tiene texto esta mierda, Tiene texto. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. Vale, primo, vale, preguntar, acabo de llegar, coño. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about Ah. it. Ah, encima ahora lo quiere rápido. Ahora encima lo quiere rápido. ¿Puedo abrir la puerta? Hostia.
coño, sí. Un poquito viscosa. Pescadito rico. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Pero qué coño van a cuidar bien si esto está hecho mierda, coño. Toma. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Vale. Parece que por aquí todo está correcto, ¿no? Esta es la casa del pescador, ¿no? No he dicho. A ver si se nota, la verdad. No voy a decir que no se nota. Eso sí, las paredes están un poco que hijo de la gran perrísima. Próximo día límpiate un poquito. De chipiruli. Aquí hay parte de arriba y todo. Qué susto me ha dado el pavo. Let's see what you find, newcomer. Ah, me desafías. ¿Me desafías? It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Toma. Soy detective, ¿no, loco? Toma. ¿Quién es el pibe? Hey, can you hear me? Oh, La cara, hermano. Yeah. What? Who are you? Are you police? No, primo. I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Wow. Mr. Throgmorton hired me to Me find mola his en plan son. de... Oh, No, eso soy oh, Charles okay. Reed. Detective privado. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back Puta madre. carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert, Then Ah, o sea, el hijo estaba aquí, the ¿no? guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and, okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. that sounds familiar. Me suena, creo que son mis Tell me visiones, ¿eh? about yourself. Name's Will Hammond. Hombre, I'm a encantado. fisherman. We all are. Live here together. A ver si limpiamos un poquito la Paul casa, ¿eh? Paul, Will Barry, Hammond. and Innsmouth of Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was out of start. Sí, es lo que le pega a los sitios con agua, ¿no? Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Vale, Paul está muerto. Do Vale. you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. ¿Quién dice que se ha Who's vuelto this loco? Kay you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our Lord, our light, our love. Sorry, Ah, ok. didn't know. Es Jesus Christ. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Sí, cuídate, Please, primo, que estás puto detective. loco. Sir, tell me the truth. Could it be me? Con esos ojos, Did I kill primo. Paul? Or Kay? Did I kill him? I don't know yet, Will. Con The esos ojos, police will primo. stop anyone te lo has coming comido. in or out of here, so I suggest you just try and get some Te lo rest. has comido. I'm afraid of what I might dream. Tío, no sueñes, tío. Que es el pavato loco, bro. Chaval, que te duele la cabeza. A ver si tienes migrañas. La mato bien hecha, ¿sabes? Los espejos, por lo que sea, no le gustan. Los periódicos de Choo choo. Ajá, what's up? Choo choo. Vale, porque es un tren, ok.
Yo voy robando de todos lados, alcohol y metralla. Venga, a tu casa. Haber dicho, Paul es el que está ahí, pero ¿dónde está? El pollo. Que vas al loco, cabrón, que vas loco. ¿Cómo está mal situado? Puma. Detective en acción. Ah, míralo, ahí está. Bueno, ¿qué te ha pasado? I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Pa' allá. I can barely recognize the face of the poor fella. Por eso se me He was basta, beaten to a pulp. Estoy bailando, ¿qué es esto? Cállate, primo. I still hear those voices. Yo también, primo. Estoy que... Let's see what you find, newcomer. No te calles ya. Ojo de la mente, pulsa para activar. Ojo de la mente. O sea, es que no sé cómo se cogen aún estas cosas, tío. Esto parece importante, ¿no? ¿Cómo se cogen estas cosas? Bien. Nada mal. Grena, Nehri, Grena, Gebhal, Nukulina, Vale, ¿y? ¿Ya está? ¿Tomo una foto? Retrocognición te permite entender acontecimientos del pasado. Examina las pistas suficientes en el escenario y aparece una visión. Acércate a ella y encuentra las escenas críticas. Vale. ¿Y qué hago? Take this, ape face. Están pegando. Mira este. ¿Qué tíos? ¿Puedo hacer fotos a esto? Hostia, es la hostia. Ah, mira, ahí tengo que ir, ¿no? What's happening? Hay uno aquí. O sea, aquí ya se están pegando. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Han tirado esto, ¿no? Yeah, run! Vale, dos. Take this, ape face. Y tres. What's happening? Ah, que tengo que enumerarlas yo a ver cómo ha pasado. Vale, pues a ver. Esta será la tercera. Esta es la 1. What's happening? Take this, ape face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them.
When he got wounded, he fled. Ya, de locos, ¿eh? De locos, qué guapo. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ah, mira, y ahí lo veo, ¿no? Ojo. Palacio de la mente. Five cards short of a full house. Vale, si yo miro el mapa ahora una cosa, a ver. Vale, eso sí. Muy joven prestado, vale, sí. Unos 100 vale, vale, ok. Vale, no quería mirar esto. ¿Esto que es como la historia o qué? Vale, tengo la mayoría. Tengo una pista clave. Vale. Pero si bajo por aquí, ¿qué? Vale. Y ahora voy a ver. Aquí. En teoría salta por aquí, ¿no? Palacio de la mente. El Palacio de la mente. ¿Cómo Palacio de la mente? ¿Quién I've es said everything Spielberg? I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see. De la puta madre. No funciona por lo que sea lo que quería hacer. I gave you clear instructions, did I Algo me ha not? dicho, algo me ha dicho. ¿Y entonces qué hago, tío? O sea, la historia ya me la sé, ¿no? There was a fierce fight here, but someone tried to flee. My head! I still hear those voices. Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulan. Pues sí, lo he visto. Vale, este lo he visto primero. Never seen knives like this before. Masterful work. Ahí lo dejo. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Ahora siguen bebiendo. So that's what an Innsmouther looks like. Vale. Vale, y la cosa es, ¿qué coño hago? I can barely recognize the face of the poor fella. Palacio de la mente, pero ¿qué He was coño beaten Palacio de to la a mente? pulp. O sea, ¿cómo voy coño al Palacio de la mente? Ah, a ver. Experiencia 141 puntos de conocimiento. ¿Qué quiere puntos de conocimiento? Para ver la imagen, sí, eso sí.
En teoría con esto tengo que encontrar algo, ¿no? Voy a estar por aquí porque se escucha mucho, tío. Yeah. Muy borracho, ¿no? I'm surprised they don't have someone's portrait here. Ah, ¿ya está? Unía todas las pruebas. ¿Y qué? ¿Voy abajo o qué? A ver, vosotros, chiches. Mira, botes You like it aludidos. here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. ¿Cómo? Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Ah, vale, vale, ya. Ok. Vale, este es el bote salvavidas. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Ya había uno. Creo que alguien encuentra esto. Me llamo Albert. Y estas son mis últimas voluntades. Quiero avisaros, no bajéis las profundidades bajo... ¡Ay! Legible. Nunca deberíamos haberlo hecho. Todos deberíamos permanecer en esa cueva. La profesora... Temo que será de mí. Carta mi mente, alzo mis párpados siempre que cierro los ojos. Chaval, no sabía escribir. El ciclo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y al final llega. No a todo el mundo y de contaros a mi padre, legible. O sea, sé que no has contado nada, hijo de perro. No has contado nada. Vale, ahora mismo voy drogado. Ahora mismo voy drogadísimo. Where's your Oberon, huh, Titania? Chechenia. Unido todas las pruebas. Ya está y me deja así. Toma. Me meto hasta con la mochila, chaval. Me he caído, me he caído. No sé qué la he liado otra vez. Uno está preparado para los bugs estos, tío. ¿Qué hago? ¿Tengo que salir, coño? Oh, me está matando un bicho. ¿Me mata un bicho? Te pego 7 tiros a la pierna, cabrón. Atrapamos. A ver si muero ya, tío, porque... Menos mal, ya era hora. Vale, vamos a matar un bicho. Vamos a matar un bicho, tío. Tengo que encontrar a su hijo o alguna prueba de que me diga, oye, primo. Sabe, ¿no? Bonito sano. Reunía todas las pruebas. Sí, todas las pruebas se reunieron. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Ya está. ¿Ya está? Bye. Pólvora, muelles... ¿Cómo era? Palacio de la mente. Pulsa la mente fuera del Palacio de la mente. Combina las piezas rodeadas por parejas para obtener pistas e información. Ah, vale, sí. Ah, coño, pues eso era, gilipollas. Es el puto Palacio de la mente. Me cago en su puta. Vale. Bueno, estamos descubriendo cómo se juega, ¿no? Enemistad, todo no sé qué. Albert huyó y le hirieron. Brote psicótico repentino. Lewis disparó sin avisar. ¿Quién es Lewis? Pescador desaparecido. Albert atacó a los pescadores.
Estable. Vale. Creo que... Vale, como Lewis y su gente se pusieron a más de esa razón que les odio. Vale, ¿esto tenía que hacer, tío? A ver, Harry pega llamar a Lewis, vale. Te meto un pajazo en la espalda, tío. No jodas, que esto lo podría haber hecho antes. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Oye, ahora me deja pasar. Ah, chúpame la polla. Chúpame la polla. Bueno, más o menos ahora ya, por lo menos... A ver, este es capítulo de iniciación. Por lo menos he entendido cómo coño se juega este juego. 1 hora y media, no me ha costado tanto. No me ha costado tanto. Bueno, ¿eh? There's something in the pocket. Por favor, dame una semana más, sé lo que te debo, pero estoy tan mal como todo. No presión suficiente por aquí. Tenemos una policía pasando por el puerto. He cerrado un buen rato. Me han tratado con cierta gente. Una semana y te devolveré lo que debo con interés doble. Peter. Ok, Peter. Ok. Y Peter parece ser que te han curtido un poquito el lomo. Whomever it belongs to could not have got far. The door won't budge. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Joder. Oh, madre. Vale, ok.
Vale, parece la mente, parece la mente. Vale, estoy pillando cosas, Junto pruebo. Vale, parece la mente. El dueño del bar está en deuda con Lewis. Albert huyó cuando leyeron. Lewis se marchó al escenario del crimen. Asesinaron a Albert. Lewis persiguió a Albert. Vale. Vale. Charles Reed. Listo, ya me lo sé. Puede que Lewis esté en el bar. Vale, vamos a ver. Vale, estoy pillando el juego, Joder, menos mal, me ha costado una locura, Me ha costado una locura. Bueno, salimos de este capítulo ya sabiendo cómo se juega, más o menos. Está bastante bien, que no te voy a dar un puto ala de... Voy a encontrar a Lewis Flynn. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. ¿Cómo? Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. It looks like Lewis Recortaré un poco este capítulo porque... Joder. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? Si lo has hecho, No. si lo has hecho. I ain't done nothing. ¿Cómo no? Tell that to Mr. Throgmorton. Dígaselo. No. Sí. Throg. Lewis is upstairs. Vale, dame la llave. Here's the key. Vale. Smart man. There's your Listo, good deed for the day. Estoy listo usted, Bye. Venga, hasta luego. La lleva Lewis. Hey, Hombre, who are you? Lewis. What are you doing? Hombre, Charles Para Reed, pecado. private investigator. te Mr. pareces a Throgmorton hired una me to sardina, find his cabrón. son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I'm the one to speak for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing, pescado y tiene guy. narices, po. Qué bueno. Start at the beginning. What happened? Cuéntame. We were in our house, me, Paul, and Will. ¿Vale? Barry'd gone to the sea. Okay. So I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. No te voy a por las ramas. Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. Hostia, mira After la that, cara de remember salmón a tienen, thing. ¿no? You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though I suspected it had something to do with that ape. Turns out I was right. Pero este es un samuesin de esa, ¿no? Un muelle, esos. Yo creo que es un muelle. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Eso Care to es. fill me in?
Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as Vale, hospitable. estos son los We carapescados y needed los otros jobs, son los food, simios. medicine. No se llevan bien The entre city ellos. denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Toma. Es una gran familia, pues mucha gente, tío. You mentioned a grand family. What do you mean? Esto tiene esto, ¿eh? So you're a newcomer, huh? Te has dado cuenta que he dicho familia, ¿verdad? A newcomer with a gun. Answer the question. Toma. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Soy un crack. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Es la que... I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Le pego un tiro Without en me, el they'll pecho que lo mato. starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Hay que Perhaps pensar I primero. can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Que no tengo muchas balas, ¿eh? It turns out I arrived here unprepared for business. You give me a little something to get started, and my lips are sealed. I knew you'd understand. Here you are, Mr. Reed. Vale, ok. Me piro. Vale, o sea, ahora... ¿Y ahora qué hago? Palacio de la mente, Palacio de la mente. Palacio de la mente es importante, dicen. Palacio de la mente es importante. Vale, ya lo tengo. Deberá mantenerme con su influencia si Caliwis estaba decidido a matar a Nia Móvil. El odio. Tengo que decirle la verdad. Justicia. Yo que le digo la verdad. Vale, aquí puedo más o menos decidir por qué lado me voy, ¿no? Vale, aquí se lo cuento los de esto. No, pues me va a quedar así. Vale, ¿y ahora? Vale, ahora voy a ver ahí. Ahora voy a hablar con el simio, ¿no? Otra vez. Voy a hablar con el bicho. Con el Zolgonzun, Rittenhausen. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Pero eso voy a contar, ¿no? O sí. It cannot be true. No, seguro. No, no, no. Uy, vamos a I verlo, don't coño. believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? No sé cómo archivar, ¿eh? Ah, no. He visto unas criaturas. Soy I tracked the hombre de murderer palabra. down, but Soy hombre de attacked palabra. by those things prowling the back alleys. They tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. His desk Toma, was mentira. found. Pim pam. Alas,
This was my revenge to exact, not some wild Le ha dicho el beast. nombre. Something must be done He about dicho these el nombre, pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. De nada, Brody. Thank you. Venga, Mr. yo voy. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Kay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Escúchame, brother. Me ha costado 1 hora y media adivinar la mierda esta. O sea, de locos. Cosa que a lo mejor en YouTube se queda en 25 minutillos, pero bueno, 1 hora y media aquí. Estoy encontrando el origen de mis visiones. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore the geological activity that may be responsible. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. A geological expedition? No está mal el I'm juego. not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. Vamos a dejar voy a ir a So I dormir, pero sent men vamos. to find out. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. El mono este Here, Mr. me he Reed. metido en la cara y me está What ayudando. happened? Me Defied siento un poco mal ahora. scientific El pescado se me ha dado 4 balas de mierda. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. También es verdad. Why was he alone at the port? No están los demás. Where No are the estaban. others? Pero la verdad es que tu hijo no parecía tan mono como... Do you think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore ese and me la is jugaba. killed. It does sound suspicious. Me la ha jugado el pescado, I want you to find out what's going on. I expect Tenía que you're haber as sido un zorro y interested quedarme in con the las balas y luego expedition's que lo maten. results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? Pero tampoco te I'll give extiendas you the mucho. address of the expedition's headquarters and a key. Vale, That's vamos. all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. A Throgmorton. ver si te vuelvo a I just mentir meant the todo. more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you finished, come see me at the Throgmorton family manor. Todo esto se ha muerto su It's hijo. in Old Te he dicho que me lo he encontrado ahí. I'll Y el show pub you. pasado de mi cara, loco. They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here Te at the ganaron unas port. chatarrillas o I'll algo ahí. also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont madre mía. returned to bartering. Bullets mean more than bills. Venga. Me he hinchado. Paso completo. Venga, let's go.